Bueno. Pues vamos a darle un poquito aquí. Me ha petado algo. Freeze. Se durmió. Hola, Bonnie. Como en su puta madre. There's somebody there. ¿Cómo ha bajado el cabrón? Me cago en la madre que lo parió. Bien. Se oye todo bien, ¿no? No hemos tocado nada, solo hemos tocado los widgets que ahora aparecen de otra manera. Nothing here. Joder, ¿cómo se va esto? Who's there? Hostia, este es increíble cómo se va. Es increíble a la velocidad que se va esto. Venga, hasta luego. Pero eso... esperad. Eso también depende de... Por esto, ¿cómo se llama? Por la distancia a la que tengo el... No me sale nada. Me da igual. A correr, a correr. La E, tengo que llegar a la F, creo. No, D, E, no. Tiene que ser la del otro lado. Ah, no, es esta. Estamos aquí. Vale, ¿por dónde coño se sube? ¡Ah! ¡Ah! Sensor A. Por la distancia con el micro, quieras que no. En el otro teníamos puesto... En el otro tenemos el micro y aquí es con el Yeti. Y como está un poco lejos, pues a lo mejor se me oye un poquito más flojo. ¡Hala, cabrón! A ver si nos llevamos a Fatman a la primera. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he dead, Sal?
I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer, and the most. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time and life. Don't you try this sound? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Bombs Es tell un the gordo que time va en of every patines. moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Y que lleva una copa con una pajita. Casi se me olvida. Good. Y casi me pongo a hacer directo de Nier Let's drink Automata, the que es para still mañana, milk, Nier shall Automata. If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. Me he acordado. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. Como veis, No ahí one's gonna give a abajo damn ahora hay about you. un contador de... I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. de gente que se va Like hell you beat Stillman. He had your number. me va siguiendo You have nothing of his courage. Or en la otra plataforma. Eso lo he puesto porque como vamos a hacer directos allí, pues voy a ir poniendo más cositas ahí en la pantalla y que se vayan viendo chuminadillas y tal. the liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Aparte que ahora el que también me siga a la otra plataforma también le saltará ahí Open the way to a new dimension. un muñequete, ya no solo por las So suscripciones, I can que become las the suscripciones emperor también, among detonation pero ahora por devotees. eso You're y nothing luego but a cuando common más criminal, and that's adelante the se only puedan way hacer people will donaciones ever también remember. saltará. I'm an artist. That is why I dislike boorish military types. Está toda la mañana ahí trasteando con el Streamlabs. This is how it works. Está toda la mañana trasteando con el Streamlabs, poniendo cosillas y toda la pesca. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Que sí, hombre, que claro que va a ser para bien. Lo que yo quería también era eso, ir avisando a todo el mundo. Qué bien. Hey, where'd you go? ¿Dónde está? No la veo. Any seconds, and it goes. Hostia, tú. 10 seconds, and it's all out. Ah. Y ahora... Había un truco que era... Three. Look, your favorite. Explosive. Hey, where'd you go? Joder. Otra de fuera. Y la tercera... Any seconds, and it goes. Where do you think you're looking? 10 seconds, and it's all out.
Ahora empieza a disparar. No. A ver cuando vengas por aquí y pilles una túnica. Ven, sandunguero. Es un poco mierda seca este tío, la verdad. La verdad que este tío es un poco bastante mierda seca. No ni una, compañero. Normal que el cooler no se gasta. Hola, Mohamed. Carga. Métele en la cabeza. ¿Dónde estaba? Vamos a buscar munición para las Ocon. Pues una ración que tampoco viene mal. Esta la he puesto abajo. Qué ladilla eres, compañero. Otra no sé dónde está. Joder, qué chamuza. La pillo. Qué gordo, pero estás con las últimas. Uy, te iba a enganchar ahí. Que se va muchísimo lo que viene siendo la mira, se va. ¿Quién se cree que es?
cabrón. Pero se va el analógico muchísimo, está súper sensible. My suit. Oh no. Oh, sí. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? Oh, sí. I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? No, y luego... Where is it? Somewhere in this area. Sí, hombre, las hay también muy guapas en Venezuela y en México y en muchísimos lados. Y luego con la cosa es que según vaya pues avanzando ahí en la otra plataforma y toda la hostia, pues voy a ir controlando más tipo esas cositas y todo eso. Como lo de los seguidores y todo eso. Y ya nos haremos pondré muchas más cosillas. También pondré que se pueden poner juegos para que juegue la gente cuando estamos en un just chatting y todo eso. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Ole. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages Porque is now nosotros lo gone. valemos. That leaves Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Un poquito de Metal Gear 2. Diffused. And Fat Man too. That's good. He puesto hasta un bot para que diga el tiempo que llevamos What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the de explosion emisión, is porque ya expected sabéis to que produce massive en amounts la of otra plataforma toxins. no hay un relojito en el que te dice pues tanto tiempo Well, de looks like transcurrido. there's not much danger No of sé that si in any aquí case, but the no sé si Central Core is starting aquí to flood. It won't funcionará, last much pero vamos, longer. sale en el Well, chat. what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. Tranquilo, It's Bonnie. too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there Tranquilo, are about Bonnie. 30 hostages. It'd take more than a Ah, es que single no hay ningún trip. problema. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders. La verdad que tengo muchas ganas What? See you de later. empezar allí. Es más, y yo
La serie que quiero quitarme de encima del tirón es esto, ¿cómo se llama? No me sale ahora. Red Dead Redemption. Es muy posible que a lo mejor si se me cruzan los cables directamente las restantes las terminemos allí. Pero me gustaría terminar Red Dead Redemption y Nier Automata. Pero si no, vamos, ya os digo. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. Nunca molará tanto como cuando te lo dice el ninja en el primer Metal Gear Solid. But come, let's get out of the open. Follow me. Cuando te dice, soy como tú, no tengo nombre. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Además, esta noche recordar que en la otra plataforma vamos a darle caña a lo que viene siendo Alien Isolation. You are not yet trusted to make such decisions. Ha pasado un poco de miedo. Ayer es que os juro que iba a hacerlo, pero después de cenar me entró una puta modorra que me estaba aquí viendo un directo. No me acuerdo de quién era el directo, del que estaba viendo en la otra plataforma, y de repente me empezó a entrar un sueño. Y dije, buah, digo, voy a poner un tweet, digo, de que lo dejamos para mañana y me voy a la cama, porque tal. Y ya os digo, me fui 11:30, no, 10:30, 11 menos cuarto, como muy tarde serían las 11, y he despertado hoy a las 10 de la mañana, he dormido casi 12 horas. Exagerado. Do you have any other leads? Where are those hostages? Y entre lo que... The hostages are being Memo. held in B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll Grande. find things there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this Memo, tú sí que person. sabes lo de que nos vamos a la otra plataforma, ¿no? Someone without even a description. Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Un momento. Take this. This security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like Memo. that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Necesito Men un assigned to the Kalashnikov. core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. Exacto, Memo. There's more? You'll also have Exacto. to pass a retinal scan. Para que to estéis get into the preparados, conference porque hall. ya veis que tengo ahí el contador de seguidores y todo.
Que está puesto para que en 80 y pico días por lo menos ganemos 10 seguidores. Y si conseguimos más, pues se cambiará, en vez de 10 serán 20, y luego 30, y luego 40. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. Xavier, hola, ¿qué tal estás? The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Quiero hacer una prueba, a ver, cuando llegue a los 35 minutos, a ver si me salta el bot del tiempo. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear? The very same. Bipedal nuke-capable vehicle of Shadow Moses infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. Muchísimas What's gracias, this Xavi. for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Bienvenido eres. Lo único que te tengo que dar una mala noticia. Hola, Matus. Hello, Matus. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? Xavi, encantado de que te pases por aquí, encantado de que estés en todos los directos, que puedas. Is that everything you know? Or everything I need to know? Pero es que nos vamos a cambiar de plataforma. No va a dejar de haber vídeos aquí porque van a seguir habiendo vídeos. Todos los directos que hagamos en la otra plataforma se van a resubir aquí. Pero los directos en sí, a partir de mediados, como muy tarde, finales de este mes, se empiezan a hacer en la otra plataforma gracias a que las políticas de YouTube son magníficas para todo el mundo. E incluso no te dejan decir algunas palabras, como el nombre de la otra plataforma, porque te banean vídeos. Así que... míralo, qué guapo voy. Pero vamos, que el contenido de la otra plataforma va a ser exactamente el mismo que el que tenemos aquí. Me parece que estaba abajo. Creo recordar. Ah, es colega tuyo, Memo, pero bueno. Hay que avisarle al hombre. No te muevas, no te muevas. Pero ¿por qué se va para...? No se mueve usted, señor terrorista. Gracias, señor terrorista. Esto es level 5, ¿qué dices tú? ¿Loco? Y me salgo, no, si a lo mejor no soy idiota. Voy a ver una cosa.
No, no, es que estaba mirando una cosita, pero no, no, es que es aquí. Sí, tengo el Rainbow Six. Hostia, ¿dónde se conseguía el...? Buenísimo. No, este señor no me lo da. Juraría yo que era aquí donde se conseguía el... Bajar no podemos. Porque necesitaba una tarjeta de nivel 5. De competitivo, no suelo jugar yo a Ranked. Dios, qué hijo de puta. Que no, no, no me has visto. No. No. Con eso es una mierda, dejadme en paz, payasos. No suelo jugar, suelo jugar con amigos, suelo jugar con Bonnie, suelo jugar con... Perfecto. Perfecto. I love it. Me voy a quedar aquí with aguarrilla. Vale, ya creo que sé dónde es. Sí, hace bastante que no le damos. No sé qué coño, a qué coño estamos aspirando. A ver que se quite lo de caution. Volcamos alguno de estos y nos vamos, pero nos vamos por abajo. Que claro, que es que el F por abajo es donde está todo. Estaba yo arriba, en la de procesado. Qué bien va el analógico. Ahí está. Este ha caído, que era lo que me importaba. Hombre, pues por supuestísimo. Yo sin ningún problema me he hecho unas partidas con vosotros. Me cago en la puta. No seré yo un francotirador. A ver el calzoncillos cagados este que hace. ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? Porque como no te muevas de ahí, me voy para adelante y tiro como un rey. Has decidido que... ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué de puta madre! Que os jodan. Que os jodan muy fuerte. Ah, no, si por aquí no hay entrada. Pero, what the hell. Pues nada. Muy bien, Ryder. Aquí...
aquí no vengáis, No me seáis judíos y vengáis por aquí. Dejadme vivir. Además, también quiero, cuando lleguemos allí en la otra plataforma, quiero empezar también los estos, ¿cómo se llaman? Uf. Los South Park. Tengo muchas ganas de empezar los South Park. Que te vayas de aquí. Espérate. Claro, es que yo estoy haciendo el panojas. Ahora que me acabo de dar cuenta. Si es que estoy en el Strut y tengo que ir al F. Señor terrorista, déjeme en paz. Me cago en Dios, ¿cómo se va eso? Hala, a dormir. Rey moro. Mira, madre mía. ¿Cómo me escondo? Ay, es que me he equivocado yo, claro, pone First Floor. Soy algo deficiente. Claro, yo creí que era... Joder, compañero. Me parecieron una mierda. Magic Wizard, grandísimo Magic Wizard. ¿De cuándo puedo darle? Hombre, por poder, podría darle en cualquier momento. ¿No? No, caca. Podría darle en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, hoy no. Hoy no, porque tengo el curso. A ver, mira para otro lado. Cejijunto. Será hijo de puta el bicho ese. ¿Quién me ha visto? Bueno, venga, que te comas una mierda. Te voy a buscar el sitio más recóndito en el que me pueda meter. Y me da una patada magnífica in the head. Cuando quieras, Raiden. Que no me enteré yo que eres a lo mejor el personaje... Suéltate. No te... ¡Madre mía! ¡Viva el control! ¡No! Déjeme. Vámonos. Como una rata. Además, Wizard, que te tengo que decir que eso. No puede ser que ese hijo de puta haya ido a mirar. ¿Qué haces? Es que te mereces ese tiro y 70 más, Raiden. Es que eres una pedazo de mierda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha quedado loco ya el puto mando de mierda y le ha empezado a dar y ha empezado a hacer el hostias.
Puta mierda de mando. Os lo juro que cuando compre un mando nuevo le voy a picar una hostia contra el suelo a este. Que el cacho más grande que quede de este mando va a ser una pestaña mía. ¿Qué hostia le voy a pegar contra el suelo este mando? Ya lo tengo. Bueno, lo que os decía. Bueno, a ti, Magic, que nos vamos a la otra plataforma. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Porque Only the guards in aquí Shell 1's core are en armed YouTube with AK poco rifles. poco o más puedes avanzar. Está claro que si subes contenido de niños rata, que hay gente que sube ese contenido y es muy buena gente, como mis queridísimos Jenny, Chusta, Kira y Evil, que se les da muy bien jugar a Fortnite y suben Fortnite. Y me alegro de que les vaya bien y que ojalá les siga yendo bien. Pero si subes de mi tipo de contenido, o sea que yo subo walkthroughs y encima los que subo juegos clásicos, o sea, juegos clásicos y esto, ¿cómo se llama? Ahora, no, esto no, necesito el mapa. El mapa. Claro, podría ir por la otra. Ni más cojones, pues voy a ir por esta. Lo único que ahora hay que salir de aquí. Se ha puesto nervioso, se ha puesto gilipollas. Y nos vamos a la otra plataforma que al menos nos tratan con un poquito más de respeto. De puta madre. Es que de putísima madre. Claro. ¿Me lo estás diciendo en serio? Me cago en Rusia, tú. Madre mía, no se da nadie cuenta. Atentos que son esta gente ha llegado a dominar la técnica de tal manera que es capaz de poner minas en chapa. Me cago en mi puta madre, tú. No, le van a dar por culo. Pero Raiden, hijo, ¿quieres levantarte? Que eres medio tonto. ¡Míralo! Se cae. Me cago en tu puta madre. Esperaos que estoy mirando una cosa. Buenísimo. ¿Qué mierda hace? No,
Lo voy a volver a intentar por aquí. Y si no, pues mira, que le den por el culo y buscamos otro puente. Ah, no, calla. El otro puente no podemos porque se lo cargaron. Muy bien. Va este mando perfecto. Me cago en mi puta vida. Qué fácil es este juego, chavales. No quiero decir más. Es que el mando, os juro que va como el putísimo culo. Great. Uy, se queda pillado. And the body? Mira cómo suena. Well, do you have the results? The right arm was En missing, cambio but there was este, no doubt that it was him. de That puta body madre, belongs pero to este Solid Snake. suena. So the head of the Y es que en el Play terrorist 3 group es must be el único mando que imposter. tengo. right. Porque You no sound miento. disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is Tengo to otro. contact Agent Ames. Y este. Parece que va mejor. La siguiente vez que juguemos voy a probarle. Vale, ¿y aquí dónde coño tenía que yo ir? Paso desapercibido totalmente, o sea, soy uno más. Chapa granada. No me puedo chocar con ellos. Si me choco con ellos me descubren. Sí, pero hay que encontrar primero el micrófono, porque yo no tengo el micrófono multidireccional, creo, ¿eh? Vamos al B1. Luego es que, daros cuenta de una cosa. Yo hago... haces el directo ahora de puta madre de un Metal Gear Solid 2, ¿vale? Que le he cagado 2-3 veces. Cierto es. Cierto es. Que le he cagado 2-3 veces.
Pero tú esto lo haces en la otra plataforma y te entra una cantidad de gente diciéndote: hostia, qué guapo, tío, hacía mucho que no veía este juego, joder, ¿cómo te has atrevido a subirlo, tal, no sé qué? Y empiezan a... ¿Sabéis qué os digo? Que voy a hacer una cosa. Apaga este mando. ¡Oh! ¡Madre mía! A ver, quiero ver una cosa. ¡No! Este mando va perfecto. He cambiado el mando. He puesto este. Hijo de puta. Casi me hace todo el lío. Get M4 first. Hola, Jigsaw. Socom. Eso no se puede abrir, primo. Ah. Déjame salir. Hijo de puta. Vale. Pues vamos a bajar al B2. Claro, aquí hemos estado. Al B2. Me parece increíble. Ahora que me voy a otra plataforma, otra vez empieza a ver la locura esa de subir suscriptores a saco. I like it, this platform. M9. Nos hemos empezado hace 35 minutos. Que no me ha saltado el bot del chat, Qué hijo de puta el bot. No ha saltado. Tengo que mirarlo. A lo mejor solo salta en Twitter el bot. Polisnauts. Digo en Twitter. El otro, coño. En la otra plataforma. Con Bullet Full. Eso siempre me gusta oírlo. M4. Get Fierce. M4. Ah, o sea que esta planta es esto. Tendremos que bajar. Debo, grande. Hostia, es verdad, el puto loro. The fucking loro, es verdad.
Sí, pasa algo con el loro, pero no me acuerdo lo que era. Sé que pasa algo. Ah, no, no, el loro te dice dónde está el micrófono, el hijo de puta. Oh, el loro te dice dónde hay algo. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. El loro no ves que está diciendo encima de la taquilla, encima de la taquilla. Vale, pues el loro está diciendo dónde hay unas de estas, ¿cómo se llama? Unas revistas. Pero como nosotros las revistas no las necesitamos. No, pero que el loro yo creí que te jodía, ¿no? Y el loro no te jode, el loro te está diciendo dónde hay unas revistas. Porque yo me acuerdo que aquí es donde donde puedes empezar a hacer lo de coger una revista, poner un C4 y la revista encima. Entonces cuando se agachan a mirar la revista, les pega el petardazo en toda la puta cara. Vale. Tenemos el micrófono. Pero ahora teníamos que entrar. Vale. Bueno, la manga. Pues nada. Estoy dando al cuadrado y me dice que cagó para mi boca. No. No. Jack, please answer Sí, pero es que me. hay que coger a uno vivo. Ya nada. Que nos maten otra vez, ¿por qué? Es mejor hacerlo con la pistola. Oh God, no. Jack. No con esto. Jack. Jack. Hombre, se va a morir en este juego una cantidad de veces que no es ni medio normal. Lo primero porque hace 1 kilo de años que no juego. Y lo segundo, pues porque el control se nota mucho. Freeze!
Hostia, ¿y cómo se hacía esto? Hay que cogerle... Vamos a probar una cosa. Es que no se puede reanudar, si no... A lo mejor hay que cogerla así. Vamos a probar. Es que no me acuerdo cómo había que hacerlo. Es lo que tiene esto. Yo pensaba que si lo noqueabas valía, pero no. A lo mejor hay que cogerlo. No, porque ni lo noto. Solo en la frente. Ah, amigo. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. ¿Veis? Hay que probar, hay que probar. Y más con un juego que hace, pues lo que os digo. No me acuerdo de qué año es Metal Gear Solid 2, pero yo le jugué el año que salió. Y le jugaría 3 o 4 veces. O sea, le jugaría 3 o 4 veces y me le pasé 2. Porque me acuerdo que le jugué, le dejé a medias, le volví a jugar y me le pasé. Le dejé a medias y no me acuerdo qué juego salió también, que estuve enganchado a él y luego volví a este. Y luego le jugué otra vez, pero también pasó algo de que había algún juego que me interesaba y le dejé. Y luego le volví a retomar desde el principio y me le pasé. También hay que decir que a mí me mató mucho de que no fuese Snake. Voy a dar una cosita, one moment. Keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. Habréis visto que se ha quitado la cámara. He should respond in some way. No os pongáis nerviosos. The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1. ¿Veis ahí que hay uno? Ahora mismo no me acuerdo quién coño era de todos. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core.
Gafas térmicas. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. ¿Cómo que no? Jigsaw está suscrito. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Va a ser uno de estos, ¿eh? On B1 in the Shell 1 core. Joder, ¿dónde está el palomo? Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Who's that? Me pilló. Freeze! Right, come in. Right, Raiden, coming. right. Me cago en la puta. ¿Quién es el tío? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ese no es. Porque yo que me acuerde no era negro. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Buenísima. ¿Quién coño es, tío?
Hostia, qué putada, tú. Que no sé quién es. A ver si van a ser alguno de estos. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. No, al tío ese no, porque no ves que está dando... No ves que está dando el reporte ahí, no lo veis que está dando el reporte cada 2×3. No puedes matarlo porque en el momento que no hay reporte... Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Este. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que me suenan todos los corazones igual. Espera, que me voy a poner la cámara. Para que veáis mi puta cara de frustración. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Voy a llamar. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should Vale. You're Ames, aren't you? You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. Hostias, que no sabía quién era, la verdad. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What?
president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Me tengo que Almost reír. certainly. He was moved to Porque the he first estado floor como of Shell que 2's core section. 10 minutos ahí a ver The core quién of era el Shell hijo de 2. puta. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other Madre hostages? mía, tú. A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. Hostia tú, chaval. That case may be the Pa' single meterme en most la cárcel, advanced es esto. example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tool was to check its progress. Sigo What's going pensándolo. on around here? Wait. Sigo pensándolo y me sigue Here sigue comes dando Snake. vueltas en la cabeza de... That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Whew.
Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Joder, ayer estuvo. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Ni yo. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are 2 of them. 2 of them? And that's impossible. Sí, hombre, ponle. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK.
What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You? Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You, which team are you with? ¿Cómo que qué disco? ¿De capacidad? You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. De capacidad me parece que es la de 500 gigas. La Play 3. Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away. But you died. Doom y GTA V, sí. Devil Within 2, para mí no. Si te gusta a ti, perfecto. Pero para mí no. A mí el 1, de hecho, no me gustó. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not Es que keeping Devil back Within, anything. el primero, que es al It's que not as jugué, though I'm told all the facts either. no, I'm pulling in all the favors I can to look into all this. no Just be lo a little acabo patient. de, no me Our acabo de priority should be convencer. with the president right now. We Le can jugué, take me lo it. pasé If they y completed the password cuando me lo entry pasé and are dije, preparing Metal bueno, Gear pues ya for a está. nuclear strike. Get to the Y president luego vi as un soon as poco possible. en... But the president ¿cómo? is El cooperating with 2, them. encima se lo vi a Alex el Capo, cómo se pasaba el 2, y tampoco. There's something else going on here, and the president may be able Pues to yo tell me you acordaba what it del is 1 when y you see tal, him in person. y dije, uff, Once they get the digo, es que tiene lo que no me gusta del 1, they'll do it. You need to sigue rescue teniendo the lo que no me president gustaba before del that. 1 y luego encima tiene cosas que no le pegan ni con cola. Como que sea medio mundo abierto. No me gusta nada. Hoy, por favor. Ah, me pica el oído. Duérmese. No, esto no, el mapa, quiero el mapa.
Estoy aquí. Tengo que salir por aquí. Y luego tengo que ir... al D. Vale. Vale. Vamos a ello. ¡Oh! Triple amenaza. No puedo, me cago en la puta. Who's this shit? What's that? I got him. Corran. Spotted the intruder. Send back of his post. Over there! No puedes saber dónde estoy. Como una rata, Aquí que me meto. A mí es que lo que pasó fue eso, que a mí el 1... me sobró tanto el 1 que ya el 2 no te quiero decir nada. Hijo de puta, le va a despertar. Sí, hombre, las ofertas de la PS Store es lo que tienen, que son cojonudas. Who's there? Being attacked. I don't know where he is. Titan secure. La otra... al fondo, no me había dado cuenta. ¿Qué dices? Cabrón. La que me ha metido el pedazo perro. Sí, que sí, me has visto. Sí, sí. La jodimos. La jodimos bien jodida. ¡Joder! No, tú tranquilo que a mí los juegos físicos también me apasionan.
Muchísimas gracias, robots de mierda. What the hell happened? Raiden! Tranquilo, Francisco, que yo los juegos físicos también soy hiper fan de ellos. Me cago en... es que me cago en todo Dios. ¿Cómo coño es posible que pongan ahí una puta mierda? No cree nadie eso. Raiden, no eres más tonto porque no eres más grande. Si no, más tonto eras. Madre mía, qué cosita más boba de personaje. En vez de tumbarse cuando le ven, hace... Yo me cago en Dios, en la Virgen y en todo lo que se mueve. Sediment Pool. A ver. Esta. Yo me sé de un perro que se va a llevar una hostia porque está calentando la cabeza a mi madre. Así que... Is the enemy. Buah. Menuda cagada. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core. Me The encanta poder first hacer esto. floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right. I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Pues yo prefiero Target the levantarme a control cambiar el units juego and antes que destroy tener them. Make sure you don't shoot en the digital. Semtex. En digital What do the tengo control units los look like? que no se pueden Take a tener en look with your físico. binoculars. Como por ejemplo el Kingdom Hearts que me he comprado, que vienen todos los Kingdom Hearts. That's ¿Cuál the más? Semtex. Ah, bueno, el Call of Duty, porque yo comparto la cuenta con un amigo. Y ya está.
Hola, Sebastián Vargas. Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Ahora la pongo. Hasta que venga otra vez para acá. Siempre hace un recorrido. Dificilísimo. Dale a la del Cypher. Raiden! Y es que la hemos cagado, teníamos que haber ido a por el rifle francotirador. Pero me la voy a hacer con esto, ¿eh? Hijo de puta, el robot este de mierda. Ahí, creo que ahí, ¿eh? Cuando vuelva para acá. Voy a montar un poquito. Cagado para mí, me ha dicho. Y creo que todavía no le he dado, ¿eh? Míralo, ahí está. Nada, hay que ir a por el rifle francotirador. Ahí, túmbate. Nothing here. Pero quiero mirar una cosa. Strut F. Nothing here.
en el siguiente sería... Ah, bueno, pero estos están muertos. Perfecto. Ah, pero ese no. El que está arriba. Look out. He's in this area. Carry out an investigation immediately. Es que hay que ir al Strut F a por el... Qué miedo me da ir por aquí. ¿Quién coño me ha visto? Me cago en vuestra putísima madre. Bueno, me voy a dejar matar, la verdad. Mira, les hace magia. Y por aquí, por allí. Por aquí, por allí. Por aquí, por allí. Por aquí, por allí. Pues el que pilló. Raiden, is everything all right? Raiden! Raiden! Golosón, golosón. Nothing here. La cocorota. In the coconut. Jaja. Voy a tener que usar la soco. No. PSG1. Use your PSG-1 to take out the IR sensors control units. Head to the connecting bridge between shells 1 and 2. Vale, vale, vale. Return to your positions. Increase security. No. Understood. Reinforcements are on their way to Strut F. Intensify the level of security. Vale, les despiertan. Quadfeed ahí, sí señor. Pero mira, ya la tenemos. Tenemos el PSG1. ¡Qué bien! Incluso ahora no. Find him now. Send the replacement guard for the area. Understood. Reinforcements. Que me la comas.
Voy a ir como un Sputnik, porque si me matan en el D... Es ese señor el que me ve, el que está ahí arriba. El señor. Madre mía, la gente que hay aquí ahora. Madre mía. I am a ninja. El señor este de aquí arriba que está con los prismáticos no me gusta nada. Me la juego. No llego. Llegué. Llegué. Vale, estás en el medio. A correr se ha dicho. ¡Wow! ¡Madre mía! Harina autocostal esto. Y tengo... Pentacemín. Me he equivocado de botón. A tomar por culo. Acabo de ver uno que antes no vi. Madre mía, tú. El pulso como para ir a robar panderetas. ¿Cuál falta? Me cago en la puta. Are you all right? Answer me. Raiden. ¿Cuál putamente falta, tío? A ver. Empecemos por aquí. Tenemos este. Fuera. Tenemos este. Ese. 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 Casi me ahogo. Ese. Ese y ahora esto.
ese. No me jodas que hay uno detrás. ¡Oh, que hay uno detrás de la bandera! ¡Ya está! ¡Oh, my God! Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake Cómeme is dead. la He can't punta be de la here. polla, Not even as señorita. this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Ha muerto Hada. Una pena. Era un chico súper simpático. Pues os iba a decir, me acaban de avisar de que a lo mejor no tengo que ir al curso. Si no tengo que ir al curso, seguimos todo el directo. La verdad. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. New brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop
different game from Liquid. Qué momento, joder, dice. ¿Cómo te gusta, Bonnie? Pues lo que estaba diciendo, me están avisando que hoy no tengo que ir al curso, así que vamos a seguir con el directo. Yo iba a cortar ahora, cuando terminásemos, que ahora toca el Harry. Cuando terminásemos con el Harry íbamos a cortar, pero si no tal, seguimos. Did I get it? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. ¿Te compraste ya la silla gaming? ¿Cuál te pillaste, Ronnie? This is the Stinger missile launcher. Bueno, ¿cuál te pillaste y por cuánto te salió? You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. El remake de Resident Evil 3 está casi confirmado ya de que lo están haciendo. Madre mía, qué máquina es este tío. Es muy gracioso. Muy gracioso intentar dar a un avión supersónico. ¡Ah! No me apetece que me des con los reactores. La verdad, llámame loco. Le di. I'll shred you to pieces. Demasiada. Llega aquí.
sé dónde está. Qué cabrón, se va justo. Dame una ration, primo. I'll shred you to pieces. Me cago en Cristo, coronado. Ya me ocupo yo, pero... El que le ha bajado la mitad de la vida soy yo, ¿eh? Rey. Joder, eso sabía yo que había que bajar para abajo. I'll let you go out in style. Jódete, mamón. Ahora os leo. En cuanto termine con el hijo de puta este, os leo. Que la verdad que tampoco es que sea muy difícil, pero... hay que estar ahí. Ole. Gracias. I'll let you go out in style. What the? Está por abajo. Vale, vienes por aquí.
There's something coming up. A ver, Resident Evil 3 está casi confirmado. No van a... el remake. No van a elegir nada hasta que no vean las ventas de Resident Evil 2. El remake está más que claro. Pero que está casi confirmado también es verdad. Te jodí un ojo, Prim. Bomb. Lo que sí os voy a decir una cosa. Vamos a seguir en directo, así que me voy a parar ahora un momentín. O sea, no voy a quitar el directo, sino que voy a poner pausa un momento y me voy a ir a mear y a llenarme el vaso de Coca-Cola, porque llevo aquí 2 horas y cuarto sentado. Me he bebido un vaso y pico de Coca-Cola y me estoy meando bastante fuerte. Hey, what's that? It's running on water. Me encantan las flipadas estas de Kojima de dar a los enemigos como superpoderes y toda la hostia. Me mola mucho porque es la cosa de que a esos enemigos te los encuentras en un sitio y tal. Otra cosa es como por ejemplo en el Spider-Man en los DLCs que les dan superpoderes porque sí. En esta conversación de codec me voy a mear. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for A ver, no, después de mi cumpleaños no. Yo seguramente antes de que termine este mes no haga ya directos en YouTube. Les haré en la otra plataforma y aquí se quedarán resubidos. O sea, el canal no se cierra. Pero solo se quedarán resubidos aquí. A new Metal Gear prototype was being developed here. Los directos que haga en...
The information came from a very en la reliable otra source. plataforma, en la morada. You're here to... Por así decirlo. ¿Por qué? Porque no comparto lo que está haciendo YouTube. Que a mí es algo que me da igual porque yo no cobro dinero de YouTube y en la otra plataforma tampoco cobro dinero. Hombre, si algún día cobro en la otra plataforma no voy a ser tonto y no voy a decir que no. Pero bueno, pero te quiero decir que tampoco es eso, sino ya sabéis que esto para mí es un hobby. Pero no comparto lo que está haciendo últimamente YouTube con los creadores de contenido. A mí me han bloqueado a nivel mundial un vídeo porque salía una canción. Tienen ellos una herramienta para borrar el sonido de una parte determinada del vídeo. Lo he estado utilizando durante 3 días seguidos. Cada vez que me salía error lo volví a intentar y no funciona. No lo quiere quitar. Y ese vídeo sigue bloqueado a nivel mundial. Pues como a mí me da bastante igual. Hola José, como yo no comparto que haga esas cosas YouTube, pues sinceramente lo que voy a hacer es irme a la otra plataforma, que seguramente voy a estar 150 veces más cómodo. De aquí a que me vaya voy a estar avisando en todos los directos, porque sé que hay gente que entra en unos, en otros no, en otros sí, en otros no. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. Vale, Jigsaw, tú tranquilo. Y es eso. Pero y deciros que en la otra plataforma, en la que acabas de decir hay Jigsaw, los directos van a ser iguales. O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo. No porque nos vayamos a la otra plataforma vamos a cambiar. Todo lo contrario, vamos a meter más cosas. Vamos a meter juegos de PC, vamos a meter, pues yo que sé, mucho indie. También vamos a seguir jugando a juegos antiguos, o sea, clásicos tipo Metal Gear Solid 2, como estamos haciendo, Metal Gear Solid 3, cuando lo empecemos, Shadow of Rome, los Onimusha, todos los Medal of Honor, o sea, vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo único que en otra plataforma que vamos a estar más cómodos que aquí, 150.000 veces. De hecho, ya solo por la calidad del streaming vamos a estar mucho más a gusto. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Vamos a ganar muchísimo. Vale, aquí lo recomendable es ir así. ¿Por qué? Porque esos blancos son cagadas de paloma. De paloma, digo yo. No me sale la puta palabra. De gaviota. Joder. Me parece que soy tonto o algo. Son cagaditas de gaviotita. ¿Me puedes subir? ¿Me estás diciendo en serio? ¡Corre, Raid! ¡Ay, Dios! Me cago en mi puta vida. Madre mía, qué puto inútil. O sea, es que es para matarme. Eso que acabo de hacer es para matar. Os juro por Dios que no me acordaba de eso. El directo va... O sea, yo tenía que ir a clase, pero al final me han dicho que no tengo que ir. Con lo cual, yo no tengo prisa. Todo lo contrario. Además, ahora estoy volviendo a pillar el gusto a los controles. ¿Qué haces?
Y le doy a la X, que es que soy gilipollas. Raiden, come in. Raiden. Raiden. Vamos a estar ahí 3 años, porque soy idiota. Hostia, mira, que esa no la había visto yo, que hay una raidshon aquí. Me cago en mi puta vida. ¿Por qué corres, Raiden? Jack, what's going on? Answer me. Jack? Jack. Que te calles. Me molesta mucho que esta mujer no pare de Jack, Jack. Me voy tumbado. Lo sabe, vamos. Hasta los rusos lo saben. Uf, qué mal rollo me daba lo de ir marcha atrás. O sea, me está dando un mal rollo de decir, buf, que nos vamos. Balas del PSG-1. Que no subes. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Madre mía, soy un puto ninja. ¿Cómo me ha visto ese señor? ¿Cómo coño me ha visto ese señor? Ese señor es Dios. Tengo muy claro que voy a dormir a los dos en cuanto salgan, pero así de pim pam. Y la relación la pueden dar por el culo, vamos. Ya encontraré otra. ¿Cómo me ha visto ese puto señor? Es vidente ese señor. Videntazo. A mí me ha dejado con el culo a cuadritos. Ay, qué bien. Se cae. Si me pongo esta... Es que la cosa sería ver a los dos. Si veo a los dos, les pego un tirón en la cabeza.
Por favor. No, es que ya sé pasarlo esto. Me acabo de dar cuenta cómo se hace. Pero voy a pegar otro paso más por si acaso. Y ahora esto es... Me arrimo aquí. Y la X no la toco para nada. Madre mía. ¿Cómo están durmiendo esos señores? Perímetro. No seré yo el perímetro más grande de esta ciudad. Mira. Menudo perímetro tengo, primo. ¿Quién me ha visto? Pero que es que me está viendo gente que no existe. Jack, what's going on? Answer me. Jack? Jack. Cállate, payasa. Mi pregunta, ¿este señor es Dios? Ahora sí, me has visto porque me estaba cayendo. Adiós, duermo. Duerme. 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 A tomar por culo, hombre. Bueno. ¿Por qué te has tomado una de esas? Si veis que quito la cámara no es por nada, sino es porque estoy haciendo cositas que no quiero que salgan. Como por ejemplo, que tengo que contestar al móvil o alguna cosa así, o que estoy moviendo cosas aquí y no quiero que salgan. Porque no. Porque no queda bien. No queda riri. Lo que estoy pensando es, ¿y si paso así? Oh, que no me ven así. Oh. Soy un ninja. Qué control de la situación que tengo, madre de Dios. I'm going to go in my pants. Nobody's looking, right? Dime que no me vas a mirar encima. ¡Ah! ¡Ah! Me ha mirado en la cabeza. El hijo de puta.
para mí. ¿Cómo que no? Oh, pues no. ¿Y se puede saber dónde tengo que ir? No, por ahí no puedo. Sí, tiene que ser aquí. No. No, no te caigas. Madre mía. No seré yo el puto amo. Then screw your plan. This day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. Don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? We need to get started on the final checks for the unit. The upper connecting bridge to ship 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. Me sonríe la suerte. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. Móvil. Y tengo que salir a un momento de la habitación que tengo que ir a hablar con mi madre. Con la mía mamá. We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. Un momento.
I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ya estamos. Ya estamos. Y yo he pasado la mano creyendo que estaba la cámara activada y no está activada. Ya está. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vale, a ver. Quita. Uf. Joder, munición para el Nikita. ¿Qué pasa, Leonardo? Necesitamos el Nikita. Hostia, ¿y dónde está el puto Nikita? Pues no queda otra. ¿Qué haces? ¿Qué eres tonto o qué? Sí, eres tonto. ¡Ay, madre! El control buenísimo. Uf, tío, qué patada en la boca te daba. Ah, pero está elevado, con lo cual no podemos entrar. Qué putada.
No me abre. Habrá que bajar. Vamos a seguir. Vale. Bien. Madre mía, qué pesados son. Colonel, B1 is completely flooded from what... Muy bien, nos han explicado cómo nadar. No sé qué es eso. ¡Ah! Una mina. ¡Calla, coño! Mira. El señorete que nos ayudó con las bombas. Controles buenísimos. Stinger Bullet. PSG-1T. Mira. El PSG-1T lo que pasa es que no mata. Les deja muñecos. Tienes la velocidad en el cuerpo. Y una ración. Ah, level 4. Cagao.
Ah, está cerrado. Es que este chico es tonto. No tengo... Te lo vuelvo a decir ahora, en 2019, igual que te lo he dicho en 2018. No hay nada importante en SAU después de la 3. Leonardo y yo pensamos igual. Pues bueno, pues si no la vas a abrir, deja de joder la marrana. Una estatuita de Vulcan Raven. Me encantaría que te ahogases ahora. ¡Wow! Buenísimo. Ojo. Me cago en Rusia. Me cago en tu puta madre. Bueno, pues nada, los reprises esos cuando te salga del culo. Cojones. No. ¿Qué coño? A mí es que esa saga ya me aburrió después de la tercera. SAU 1 está bien, SAU 2 no me hace mucha gracia, la verdad. La de la casa esa no me gusta mucho, pero SAU 3 ya dije, wow, pues bien, ha muerto, ya está. President Johnson. So you're finally here. Y al año siguiente SAU 4 y SAU 5 y SAU 6. That skull suit isn't Y exactly pues, bueno. standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What?
I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... Me tocan los huevos. You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots a James Wan, dentro de unos años, le daremos las gracias, no por Saw 1, le daremos las gracias por otras películas, porque es un tío que pinta muy bien. And national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Es una muy buena película, pero Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men. Unos años, James Wan. Mira, la de Aquaman dicen que no es muy allá, pero luego hay dicen mucha gente que no y otros que es un está de puta madre. Ahí le tenéis al señorito James Wan. Y luego, aparte, aunque ya esté desvinculado, pero ha sido el que ha sentado las bases para la nueva película de Resident Evil. Un tío que como director tiene muchísimo futuro. You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns
can never become players. Jigsaw, gracias por suscribirte, pero si Jigsaw ya estaba suscrito. My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago, when acting on his own, he started an incident. 4 years ago? Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, Sí, ya cuenta mucho. But that Parece que would no, mean pero that la the silla cuenta presidential mucho. race was... That was quite a show, wasn't it? It was a Tengo que decir que yo, well-scripted drama antes que staged esta, by the tenía la Patriots otra, for the que era benefit una of the que compré public. en Even the Carrefour. Democrats and Republicans were Y dancing era una to silla the de escritorio Patriots normal, tune. pero era Everything went jodidamente according to cómoda. plan, but for one exception. Pero claro, Following la his comparas con resignation, esta es una puta Solidus' maravilla. health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. Yo a partir del día As he 25, avoided espero que el día pursuit, 25, no, el día Solidus gained control 24 por la of tarde ya DedSec, le liberen winning over Colonel Golukovich's y se pueda outfit. jugar. From there, he bided his Porque time, si knowing that his tal, el día opportunity 24, would soon arrive. What opportunity? The completion of the new voy a hacer Metal Gear virguerías con project, Rosenio. an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Porque si el día Patriots' most 24 valued liberan, project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. El que haya visto el vídeo de Kojiman sabrá que es el único hombre capaz de alargar las cinemáticas. Que sepáis que del 11 al 31 de enero va a haber una demo de Resident Evil 2 Remake que solo va a durar 30 minutos en tu consola. La vas a jugar durante esos 30 minutos y luego me parece que se desinstala sola. O se bloquea. No sé si se desinstala, que creo que no, eso no se puede hacer. O creo que no se puede hacer, pero sí que lo que va a pasar es que se bloquea y que no puedes jugar Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened.
By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the No, coming si flood el of Rainbow es information multiplataforma. along with it. The arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth. Lo que no for tiene their el own Rainbow es juego purposes. cruzado, pero In short, the multiplataforma es. arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system. He estado pensándolo hacerlo de la demo, pero es que no me quiero joder nada del juego y quiero empezarlo guay. O sea, quiero empezarlo de primeras. De cuando salga el día 25, pa. Y si tengo que hacer 2 directos y nos hacemos el de Claire entero y el día siguiente el de León entero, nos lo hacemos, pero no quiero joderme nada. Claro, pero no hay juego cruzado. Pero eso es Jigsaw, que no tiene juego cruzado, pero multiplataforma es Rainbow Six. Outer heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems. Voy a aguantar, porque Arsenal gear becomes fully ya total, operational. desde que lo anunciaron la primera vez y los dientes largos, luego la segunda vez en el E3 y haber esperado ya tanto, pues prefiero esperar y darle a lo que es el juego completo. System programmer for Arsenal gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels Pues no lo sé, below us were porque yo flooded. no he jugado a Rainbow en Xbox. Eso sí, si puedes jugar en Xbox y contra gente de PC, los de PC tienen ventaja. Siempre el ratón y el teclado es mucho más rápido que el mando. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. Pues cuando, a partir del día 11 que estará, pues estará en la Store de PlayStation o en el bazar de Xbox. You've got to hurry. That disc is the only way you're going to stop Arsenal. No sé, pero yo no la voy a descargar, ni la voy a descargar. Yo lo digo para el que la quiera hacer, pero yo no. Jugar media hora y que me deje ahí con todas las ganas de seguir y no poder. No. Lo siento mucho, pero no. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's her role! Pull! No! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. No lo sé, a tanto no llego. Yo lo único que sé es que solo vas a poder jugar media hora. Carrier boy. Debe tener como un contador. He did us a favor. Without free will, there is no difference between. Tiene un temporizador y cuando se acaben los 30 minutos, olvídate de la demo, porque se bloquea. My only real choice is to put an end to this charade. Y te toca esperar 14 días hasta poder volver a catarla. To end it myself. What are you? Y yo para eso. Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Yo prefiero joderme y esperarme unos cuantos días más. Pero el día 25, cuando salga todo, cuando salga el juego, hacer racatacracatacracatacra.
y jugármelo entero. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a Venga, Bonnie, esta noche no me vas a ver sufrir, cabronazo. On the Patriots. That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life. Es una demo y será una demo de estas que tal. Out. What's your status? Si lleva un contador. He's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear Tendrán alguna manera de identificar IPs y en el momento que vean en una de las demos un movimiento raro de la IP. Nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Un movimiento raro de una IP de que el contador no llega o se reinicia solo o alguna cosa de esas. Te bloquearán la demo y luego encima hablarán con Sony o con Microsoft y te bloquearán la consola por intentar joderlas. I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much. Déjame en paz, quiero guardar y dejarlo. I took these photos 2 years ago. Os cuentan del Metal Gear nuevo. Y esto lo cuentan, esto que salen aquí contando es lo que hicimos en el primer episodio. Es que hay vídeos que son... chuminadas. Photos of Snake taken by the Cypher were released. No es. Ahora nos cuentan por qué dicen que Snake es malo, por qué Snake está muerto. Cuando es mentira, porque Pilskin es es Snake. Ahora te dicen que tienes que ir a por la hermana de Otacón, que es Emma, la que te han dicho que puede ser, que es el balón para eso, y ya está. Y entonces, ahora es cuando guardo. Llamo a Rose. Rose me contará su puta vida. Exacto, necesito guardar. Perra puta. Casi 7 horitas llevamos en el juego. Jack. What is it? Que me la dejes de dar, prima. Eres pesadísima, Rose. Así que vamos a dejarlo aquí. Buen capítulo de 3 horas y 12 minutos. Así que nada, chicos. Perfecto. Esta noche nos vemos in the other platform en el directito del miedito. Así que hasta luego.